Ja kätte on jõudnud siis 8. aprill, ütleme, et siin siis nagu kolmas võte ja esimene osa. And in here is 8 April and take 3 and the part of 1. И здесь у нас вроде как 8 апрель и третья съемка и первая часть из этого. И опять начинается. 8. aprill 2023 on laupäev, päev peale suurde reedet, tuul on väikene, temperatuur ei ole küll palju, 7-8 kraadi, aga täna tuleb selline üks peamiseid selliseid teste. Kõik 3 akut, üks aku on siis siin sees, 24 või sees väljas 24 ampertunnine, siin on praegu 13 ja eeskotis on siis 10 amprine. Ja sõidame kagu poole ja pärast tuleme jällegi tagasi. Ja kõigepealt proovime tühjaks sõita väiksed akud ja siis selle suure 24 ampertunnisega tuleme tagasi. And hello everyone. Today is 8 April 2023 and now I try to do main test ride. I'm again and again made a test rides. And it's yes. Kas kalkuleerida uuesti? And the average speed is not much more than 24 kilometers per hour. And the distance is 129 or 130 kilometers. No, it's similar. Ja algne plaan oli tõepoolest umbes. Сегодня 8 апрель 2023 год. И опять будет такой довольно важный тестовая поездочка. Где-то 129-130 километров. Все 3 батарейки у меня с собой. И так, одна батарейка здесь спереди сумки, один внутри в раме, а сзади это 24 ампер час. Так вот. И не буду быстрее ехать, чем 24 километра в час. Я вчера ехал вроде так 25 километров в час, и у меня это 13 ампер в час. Этот... Так, не могу разговаривать, здесь слишком много. Хотел говорить, что этот 13 амперов в час объемом батарейки, с этим можно было ехать действительно там, что-то там было 37 километров или 39 даже. Но там где это такое грунтовочные дороги, грязные были. Я там, конечно, медленно ехал и педалировал. Вообще, ехал с 2 аккумуляторами, это 24 и 13 ампер в час. И ехал как раз этот по лесным и полем дорогам, и очень грязно было. Но все-таки, если ехать помедленнее, я с этот из 13 ампер в час объемом с аккумулятором ехал 39 километров. Ну да, там конец я уже педалями помогал и медленно ехал. Ну, рассчитаю хоть сегодня на 35 километров ехать с этим и с другим аккумулятором на таком же довольно маленьким скоростям. Наверное, где-то так 30 километров ехать. И этот будет длинный день. Этот будет, если мы так рассчитаем, этот, 6 часов это точно будет этот. Nii, täna on muidu tuul väikene, aga praegu ta pagub nagu ikkagi ida ja kagu ja niiviisi, et hakkab ikkagi vastu olema.
liiklust on täna vähe, laupäev. Paljud pohmelleerivad, sellepärast ei sõida. Nii, ja siis oli niiviisi, et eile ma proovisin ikkagi sõita siis, et mul see kolmas aku, siis see 10 ampertunni aku on tagakotis. Aga juhtus selline asi, või ta juhtunud, ühesõnaga, tegelikult on see pakiraami konstruktsiooni nõrkus on suur või selline lödev. Ja ratas hakkas ujuma. Absoluutselt kuidagi nagu keerata ei saanud, kõik nagu selline nagu flatter, nagu lennutehnikas selline asi, et nagu tuleb sisse ja no ja ei saa kuidagi kohe. Ja noh, selline lihtsalt äärmiselt selline ebameeldiv, et nagu noh, manööverdust ei ole. Ja sõitsin eile siis Vorbuse ülesõiduni ja vaatasin ei. Seal, kus on Vorbuse ülesõidu juures see väike bussipeatus, sealt siis tulin tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kuhu ma selle kuradi aku panen. Ja siis vaatasingi, et näete, et ma saan selle aku siia kotti panna. Iseenesest see nii lihtsalt ei käinudki. Ma tegelikult terve see hommik siin, see 8. aprilli hommikul proovisin ja katsetasin, vaatasin kuhugi teda sinna raami peale, sinna ette ja raami alla. Isegi teda saab sinna raami alla panna, aga pagan võtaks, mul on ju seal need võtmed, millega ma pean selle aku nii öelda sisse lülitama. Maju ehitatud. Või no osad on ju vanaaegsed, aga siia on uus maja. And here is, it's in the last autumn is starting to here is a new house. It's a good place if you see that. It's a perfect place. It's like a central city, but it's not. It's like a hide. И здесь в прошлом осенью начинали этот дом построить. И в хорошем месте такое, как будто бы спрятано. Ja siis ma ikkagi piindlesin selle aku paigutusega, et kuhu teda paganat panna. Ja millise kotiga ja niiviisi. Ja on olemas küll need raamikotid, aga need raamikottide klambrid on liiga lühikesed minu selle jalgratta jaoks, nad ei lähe riik. Eile õhtul ma lõpetasin sõitmise, kell oli kuskil 6:30, pool 7, siis oli selline asi, et juba päris jahedaks läks ja kuskil tund aega varem panin siis kiivrialuse mütsi. Mis oli, sõitsin Vorbuse ülesõiduni, tulin tagasi, võtsin selle ühe aku kotist välja, grupeerisin jälle asjad balanssi kotis ja siis läksin, mul on video ka tehtud, aga ma ei tea, kas ma sellest avaldan. Sõitsin Jõgeva maanteed pidi välja, sõitsin Kärknale ja siis hakkasin tagasi, tulin siis selle ja siis ja siis alles sõitsin siis nende nagu Ilmatsalu metsade vahel, siis sõitsin Rõhu Haagekandis, hästi porised ja mustad teed olid, aga väga mugav sõita. Nii, tegemist on siin vana lihakombinaadi või üldse vana raudteega, mis läks tegelikult ka sadamasse juba Eesti ajal. Aga rahvas nimetas teda lihakombinaadi raudteeks Vene ajal. Sest et enam seostati sellega. Here was the period was railway and now it's for walkers and for bicycles. Ja uuesti räägin siis ja piindlesin siis ikkagi selle kottidega või selle kotiga, et vaadata, et üldse millisesse kotti teda panna või kuidagi üldse seda akut ja siis ikkagi mõtlesin, et kas ma üldsegi seda akut veel kaasa võtan ja et ikkagi selline, terve selline hommik otsa oli selline tegevust, et jällegi, et kinnitasid selle koti kuskile jälle ja siis sõitsid jälle väravast välja ja väravast sisse ja vaatasid,
et seal oligi niiviisi, et vahepeal jäi jalgadele ta kuidagi ette ja nii ja teisiti proovisin igatipidi ja siis ühe korra siis ma vaatasin, et on seljakoti rihmapidi on ta, seekord on praegu siin seljakoti rihmapidi on ta ees lenksu küljes, aga järgmistel päevadel ma tõmban nende ekspandri või nende kummitrippidega, et ta ei ole, no vähemalt praegu on ta mingi ühe rihmaga seal selline, aga noh, käib küll sõjaaeg. Ja et niiviisi siis. Et vähemalt on nüüd niiviisi, et jalgratas on vähemalt nagu sellises sõidetavas, sellises konditsioonis või tasakaalus. Et ei ole sellist tunnet, et sõidab ise kuhu tahab või vänderdab või kuidagi niiviisi. See ei ole ka ideaalne variant. Ideaalne variant oleks ikkagi see, kui ma oleks saanud selle aku sinna raami alla panna. Aga pagan, mul on see võtmekimp. Alguses ma olingi nii rahul, et mul on seal aku seal all ja siis vaatasin pagan. Aga siis ma ei pääse nende võtmetega, et seda sinna akut sisse lülitada. Et jällegi selline probleem, et siis tuleks teda mingi nurga alla panna ja niiviisi. Et üks häda ajas teist taga. Aga iseenesest jah, sinna alla ta sobiks panna, aga see seljakott ei ole, ta peaks olema õhem. Mul ei olnud enam ühtegi õhemat kotti kuskilt võtta. Et ta on nagu selline paks, et kui ta on selle raami peal või raami all, siis ta pagan hakkab nagu põlvedele või kuhugi hakkab ikkagi kipub vastu käima. Et see ei olnud ka nagu kõige parem lahendus. Kuigi ta oleks just hea olnud tasakaalu mõttes, sellepärast, et kui sul see aku on selle raami all, see tähendab seda, et me hoiame raskuskeset, hoiame madalal ja hoiame siis ka seda üldraskust hoiame kuskil keskel, et jaotame ta siis nagu ikkagi nagu esi- ja tagaratta või üldiselt nagu jalgratta peale jaotame selle raskuse ära, et ta ei ole mitte ainult eesratta peal ja ta ei ole mitte ainult, eks ole, tagaratta peal. Et selles mõttes oleks see kõige ideaalsem variant olnud. Aga no jah, aga isegi selle esiratta peal see sõitmine isegi kõlbas. And in here was that situation that I'm starting to think where I put on one battery. I have 3 batteries, yes, and if I putting the one battery to a back in the luggage or the back to a back bicycle, it's like a gravity or central. It's central. How is it in here? Is it not center of gravity or overall balance, something. It's lost if I'm putting the battery to a back. And all this morning I'm trying to find a better place for battery. Yes, under the frame. Yes, it was a better place. But again, in this side, under the frame, I need to he's a keys what is a peegli ostsingi, and in this market or shop I buy this mirror. И из этого магазина купил я этот зеркало, что у меня сейчас здесь. And the under the frame with outside of a battery is a keys. The keys is turning battery on or off or lock it or unlock it, and that place must be free. But if I'm putting the in the backpack the battery and under the frame, it's not the places you can't put the keys to here. After that I'm trying to put all the battery with backpack on the frame, not under, but on the frame.
Yes, but it's not good solutions was, and I'm again wasting time. I'm putting to somewhere a battery. After that, I'm riding to the street and returning back. No, I'm trying how long it takes its time. And 15 minutes and we are outside of the city. Вот. И да, 15 минут и мы выехали из одного стороны города до другого. Мы уже все, границы, здесь уже деревня начинается. And in here, yes, it's a village. 15 minutes and that's all. Ja sellepärast ikkagi Tartu on mõnus, et ta on päris kiiresti sai jälle linnast läbi sõidetud. And it's again very quickly we ride from the other border of the city to another border. He's now out of the city. Итак, опять очень быстро могли бы все-таки ехать из одного конца города до другого. Можно так сказать, что поэтому мне этот Тарту нравится, что он, ну в каком смысле, он компактный такой, и все можно такое довольно быстро можно осуществлять. Ja ma tahtsin siis rääkida edasi, et eile siis, mida need siin reklaamivad meile siis, rehvivahetus. And yes, I'm wasting all the morning to find the best place to have for third battery. And I'm riding out of the house now from home only 12 what the time was 12:19 p.m. My plan is, yes, it was starting to ride more early, 2 hours something like 10 o'clock a.m. To ride out of, but the plans already have plans, but it's not working. Итак, вообще-то да, планы были у меня так, что выехать уже где-то около 10. Но так как я потерял и все, попробовал этот батарейку сюда-туда, этот рюкзаке поставить там вниз, а внизу там хорошо, в раме было в одном месте нашел, потом обнаружил, что у меня же там дырка внизу в раме, откуда эти ключи, которые я включаю эту батарейку или вырублю, или как этот замыкаю. Локинг, скажем так, локинг батарейку, и никак этот неправильно было. Потом попробовал наверх раму поставить этот батарейку с этим рюкзаком. Что-то было, ну, тоже не совсем хорошо было. Рюкзак такой, тоже такой. Mõttetu siin sõidu ajal rääkida, sellepärast et liiga palju muud seda autode mürinat, jalgratas teeb ise kõvad raginat, aga ja tulevad võib-olla sellised pausid sisse, aga no ma vaatame ikkagi. Iseenesest oleks parem sõidu ajal rääkida, aga paganataks suu kuivab ära, ma ei taha. Sometimes I think that it's better maybe talk in the period of the ride, but I don't know. Is it the voices, noises, and what is it? After that I need to drink water. Итак, думаю, что вообще-то можно бы говорить, но довольно горло сохнет или этот рот, и надо пить все время. Я вроде не сделаю этого. И холодный ветер еще, и все этот рот и такое. Külm tuul puhub otse kuradi kõrisse ja siis ka ei taha. Temperatuur näitas mingi 8, mingi 2, kui ma välja sõitsin.
Temperature was, if I'm riding out, it was 8 degrees by Celsius. Итак, 8 градусов было, если когда-то я выехал. Это там с копейками там. Вообще-то у меня такой куртка одета, довольно такой, чувствую, что немножко должен было бы хорош быть, но немножко прохладный. Ну, посмотрим. Ma nüüd isegi ei mäleta enam, millega ma siis... vene keeles ei jutt pooleli. Да, на русском у меня как этот рюкзаком там занимался. И потом думал, что посмотрел там, как этот рюкзак, а вдруг там вперед поставить такое, перед рулем такое. И потом я как-то по-другому, другие дни я закрепляю этот рюкзак по-другому. Сейчас он как-то не совсем хорошо, но все-таки он держится, и я просто хотел попробовать, работает эта система, чтобы поставить он вперед такой. Все-таки аккумулятор там 3 килограмма с копейками, и рюкзак еще такой. И да, и действительно вроде можно ехать, так что не особо ничего, не очень, ни в каком смысле не очень плохо, но да, можно ехать, так что да, этот не можно поворачивать не так, что ты потеряешь вообще какой-то маневровость. Ну да, велосипед так тяжелый, это понятно, но ездить можно. Вот этот вроде главное. И еще что я думал действительно, что 25 км в час, да, было бы хорошо ехать, ну хорошо 24. Но на самом деле я потом, когда вернусь, я вообще поставлю скорость 23 км в час. Но планы, что у меня были, что 129 км ехать, это не работали. А что случилось? Вообще-то особо ничего, кроме того, что я начинал выехать из дома слишком поздно. И мы скоро увидим, почему я еще позднее такие промежуточные точки пойду. И почему эта причина такое. И так было, что ехал такое, что как этот батарейка, что сейчас там 13 ампер час там внутри в раме, и этот сейчас работает. И еду так долго, что этот батарейка пустеет. Все. И потом беру этот 10 ампер час батарейку и еду обратно. Но по асфальту. И вроде немножко по прямую начинал ехать. А так у меня вроде так выдумано было такой интересный такой маршрут. Я хотел так сделать, что сперва еду этот на 13 ампер час в сторону Koidula. Как этот имитировать поездку Koidula, который я буду сделать 18 апреля. Да. Это тоже тестовая поездочка, как и без этого. И думал так, что еду и с одной батарейкой, потом другом батарейком с этим 10 ампер час объемом, а потом на этом, что 24 ампер час эта батарейка, с этим вернусь и немножко по другой дороге. Ну не очень, но все равно. Ну тут да, будут такие коррективы, которых я просто не ожидал, что мне надо сделать такие коррективы. Один еще было такое, что за какое-то время солнце спрятался вроде как такой высокие облака, но все-таки спрятался. И действительно холодно стало. Такое, что чувствуешь, что неохота ехать. И я думал так, что если я буду еще там долго ехать, вечером еще возвращаться, ну вообще холодно будет. И вроде пропадет это удовольствие такое ехать, и я передумал такое. And in here was like that situation. At first I say that I want to ride like 129 or 130 kilometers.
Yes, it's true. But always if you have a plans, but the plans is not working. At first I think that I'm ride on the battery what is 13 ampere hours capacity. After that I change the battery that is 10 ampere hours capacity, and I think that I can ride maybe is like a 60, 65, 67, 68 kilometers, like, and I'm returning in that battery what is in back 24 ampere hours, but in the morning side period, in the morning I'm trying to find a place for the one battery in the what is in the back, and now I'm trying to under the frame, on the frame, and whatever I'm trying, and now he is in front of bicycle, and this was for me is now it was a better solution. Yes, it's have a maneuverable, but not very good of course, but it's normal to ride, and because in the form, if I'm riding in 7 April in the first ride, that was take 1, I was in panic because what to do. the gravity or balance is in bicycle have not balance, and I really was worried about that, and now I found I think that I found the solutions that I'm yes, I made after that is 2 different test rides, and I want to do today is 16 April, and I want to today to made 1 test ride, but time is now is 8:55 a.m. but the temperature is only 3 or 4 degrees. In here we see bird watchers. Итак, здесь мы видали этих наблюдателей за птиц, ja siin me nägime siis linnuvaatlejaid. Ma nägingi, et väga huvitavalt palju kuidagi rahvast käib siin ringi niiviisi, aga siin on need aardlapalu, need poldrid ja asjad. Nii. Ja siin paremal pool on Pori jõgi ja ma vaatasin tee peale ja ma ei märganud, et üks hani on seal jõe peal. And in here in the right side is a river. The Estonian's name is a Pori jõgi. The direct translate is a dirt river or mud river. Yes, it's like, and I'm not seeing that the one geese is swimming on the river. И здесь это называется у нас по-эстонски Pori jõgi, но на самом деле прямой перевод грязи река. И я не смотрел, что один гусь там сидит там, там на этом, и, может быть там дальше. Я смотрел на дорогу, и я слышал, что там шумят там птицы, и смотрел туда налево. И не заметил одного там, что там сидит, и я смотрел на дорогу. И потом мы еще наверное, этого гуся еще видим, но он дальше будет. And in here we see again there's a geese, goose, geese pit stopping place, and he's a wetty places and small. In the spring it's yes, it's in here is more water, and in here is again we seeing bird watchers. Jõudu linnud, jah. Mitmekord optiline suum see on? 2 meetrit. Ahah. Nii ei tee, aga see, et kas on mingi tõsine huvi nende lindude vastu või?
Ma küsin nii. Praegu näiteks on lihavõtte linnuvaatluspäevad, et on jälle üleskutse, et inimesed paneksid kohatavaid rändlinde kirja nii palju kui võimalik. Sest praegu saabuvad kõik. Huvitav on see, näiteks mingisugune juba märtsis lendasid, ma ütlen kohe, 20 märts oli see päev, ma tegin jalgrattaga ühe testsõidu, mul on video ka sellest olemas internetis nii, ja siis oli see, kui oli 8-9 kraadi sooja. Siis ma nagu, ma kas nägin neid järgmine päev või mitte, või tähendab, ma kuulsin. Jah, kuulsin. Ja ise mõtlesingi, et need ilmad lähevad veel nii külmaks, et huvitav, kas need lollikesed tõesti siis lähevad sinna, kas nad saavad aru ka midagi või. Sest ma olen küll ja küll näinud, kui nad lendavad tagasi. Mõned on sellised jännad, et ahveristid, et kui läheb õnneks, siis on hästi ja kui ei lähe õnneks, saab tagasi minna. Aga nad ei ole sellised teadlikud linnud, et nüüd kohe teame täpselt. Ja... Ei, nendel väga ei ole see, et muud linnud on siin mingid pääsutud asjad, kes kaugemalt rändavad, nemad peavad säkkima endale, et nad ei saa sinna tagasi lennata päris. Nii, Piirissaarel elab hästi palju pääsukesi. Kas nad tõesti viitsivad või lendavad niiviisi sealt üle vee niiviisi või? Peavad lendama, jah, muidugi. Ega muud võimalust ei ole, aga ma mõtlesin, kas nad liiga pikk vaemaa ei ole, et ära ei väsi, alla ei kuku. No kui nad lendavad üle Vahemere ja... Kas nad lendavad üle Vahemere või lendavad mööda Jordaania ja Liibanoni rannikut ikkagi vast? Pääsukad tuleb isegi otse üle. Tahad öelda, et Maltalt Sitsiiliasse ja sealt edasi või kuidagi nii või? Ja sealt üle kuradi sellest Albaaniasse, Kreekasse ja üle Balkani tuleb nagu mürtsub või? Pääsuka tuleb küll ära, jah? Ma ei teadnudki. Nii, olgu. Mina olen oma suurt testreisi tegema 130 kilomeetrit. Nii, ja siin ma ütlesin ka, et mul oli veel ikkagi jah, see plaan ikkagi, et ikkagi 130 kilomeetrine reis teha. In here is a right side we see maybe on the river is sitting a geese or goose or geese. I don't know how to say in English it. In Russian is kus. Ja siin oligi, et kuulsin nagu mingit imelikku sellist, nagu keegi klopiks vaipa kauskilt kaugelt, kuulsin sellist И здесь я слышал такой звук, как будто бы кто-то с этим долбил бы этот ковер, ну, дома там такой пац-пах-пах. And in here I heard like a noise, like somebody is like clopping Yes, they are big birds. Nothing to say. Yes, it's big birds. Да, эти гуси, они довольно такие большие такие, птицы такие, да. Вот так. И вот там, он, наверное, это тот самый, кто там на речке сидел там. И вот этот и перелетал, наверное, здесь и к другим таким. Я здесь этот маршрут специально поставил, чтобы, да, ехать это по грунтовке такое. Но здесь пока еще вроде так нормально. Так я и думал сперва. Ну и все другие дороги тоже такие похожие будут, что ну, не очень такие, что можно хорошо поехать, поездить по таким такого. Тут такого особого, такого мягкости, такого, как этот 7 апреля ехал, и такого, что скользил бы и клеился, и все одном, такого вроде здесь нету. And in here, yes, I'm riding its first gravel roads, and I'm here, I'm thinking that all the roads is maybe that condition or better, because it's it's not a gravel road, it's a field road. It's not gravel, it's a field road. And yes, I think that if it in here is so good condition, where other roads, where gravel roads is the same or better, I think that. And in here, yes, it's gravel. And yes, it's in here is right to normal.
It's nothing. It's not absolutely not a problem. And fat electric fat bike or bicycle, it's perfect to ride by that landscape. It's very comfortable, and you're feeling only fun for all this ride. In this period, yes, I'm feeling fun, we can say. Nii, ja ma tõesti mõtlesin ka, et kui ma isegi veel siin sõitsin, et no, kui juba need kohad on siin juba sellised head kuivad, eks ole, seal oli veel põllutee, mitte isegi mitte kruusatee klassikaline, nagu need on, et seal oli veel nagu põllutee. Noh, siin on küll jah, midagi on kruusa ka pandud, sest siin on ehitatud neid aardla, poldri asju ja siin on näha, et ikkagi kunstlik kõrgendus ja kraavi ja siin on seda killustiku või pinnast on midagi veetud. Aga no, ütleme, et niiviisi, et väga hea on siin sõita. Ja no ma mõtlesin ka, et no, mis siin, kui juba siingi nii on, et ja mis siis edaspidigi saab, et mis seal edaspidigi teisiti või valesti võiks minna. Ja olin jah esialgu nagu ikkagi sellist, ütleme, et no ma olen sellist täis entusiasmi ja et lähme liigume edasi. Да, если я посмотрел, какой кондиция здесь дорога, было полный такой, ну, слово энтузиазм совсем это неправильно, но все равно такое положительно настроено, можно так сказать. And in here, yes, if I'm feeling that road in here, yes, it's positive and little enthusiastic. And what's can go wrong? I think that is nothing. Ja siin ma näen veel ühte jalgratturit, kes tuleb mulle vastu siin tavalise sellise jalgrattaga. And in here I'm meeting one bicyclers and who is riding in here. Man is resting, he's riding out from the house and riding in here and resting. We can say that. It's good, and birds in here and quietly in here. Road is a normal, or track or road is in here is a normal, and it's good in here. Jah, ja tee on siin tõesti normaalne ja siin ma näen veel ühte jalgratturit tuleb mulle vastu. Muidugi inimene siin puhkab, sõidab ja siin on ka vaikne, ei ole teisi autosid ega midagi. Näed, selline rahulikult sõidab. Nii. Ja nüüd hakkab eespoolt paistma lennundusmuuseum. Ja ma tean, et ta siin on, aga nüüd on huvitaval kombel, et ma ei ole sealt eest, ei ole kunagi läbi sõitnud. Ja ma teadsin, et ta siin on ja mul on plaanid olnud kunagi siia tulla, aga ma ei ole nimelt vaadanud ka isegi seda kodulehekülje peal neid lennukeid või asju. Aga nüüd, kui ma sealt kaugelt näen seda ühte lennukit, siis ütleme, et niiviisi, et iga nõukogude inimene tunneb selle, no veel on aega veel, ma keeran veel paremale siit ja siis veel edasi, siis on see lennundusmuuseum, seal tuleb, et ühe lennuki me tunneme kohe kaugelt ära, et kes on nõukogude ajal elanud, see tunneb seda lennukit kohe. And in here is if you see a front to here or a little right, in here is airplane museum. I never was in here. Yes, I was always, I have plans to go to here, but I didn't know I am not going to here. And we see after maybe 4, 3, 5 minutes we see some planes too, one plane we see. And I'm especially not saying seeing the home page or what collection or the planes, because I want to. I think that I know some planes, and I want to
see all in my eyes, not over the internet, some expositions. I want to see all exposition myself. It's my plan. And yes, I think that in 20 May, I can see the calendar, is international. I think that is 19 May or 20 May is International Museum Day, and all museums in that day is open. You not need to pay. It's all free. But I've heard that in this year the government is not take to money for airplane museum, and maybe is airplane museum is starting. It's not made free day or free tickets or not something like that. And I'm in here. I see one plane. The plane name is a Tupolev 134, but in English I'm saying in video 124. It's not true. I want to say Tupolev 133, and I'm seeing that plane in here is a little left. Nii, ja lennuki joonte järgi tunneb iga homosovjeetlikus ära, et see lennuk on 234. Piisab, et teda natukenegi näha. And every who has his homosovjeetikus, it's known what's plane we see in the left side. It's a Tupolev 154. And we can't mistake about that. Every Soviet people knows that civilian airplane. Итак, каждый homosovjeetikus узнает безошибочно, что тут Ту-134. Здесь музей, но я здесь никогда не был. Но в этом году можно и ходить. In here is museum, but I never was in here. But I think that in this summer I go to here. Ma ei ole tõepoolest ei ole siin kunagi käinud. Mul on kogu aeg mõttes olnud see asi, aga nii. Tegelikult vaatame seda, kas meil kaamera veel töötab ja kaamera laeb. And now we're stopping to watch if the camera is charging. Nii, peaks hakkama laadima. Nii, aga kaua me sõitnud oleme üldse? Interesting how much was a ride. "44 minutes. All right. "44 минута, когда этот рубил компьютер велосипеда у дома. Ja siin on kuulda ikkagi jahe on väljas, kuidas ma ikkagi tõmban tatti ninasse tagasi. And in here is I heard that I made that noise with nose. That it is, yes, it's if you are riding it's a goal. И да, здесь слышно хорошо, когда я опять соплю тяну обратно нос. Все-таки холодновато такое, и ну, вроде как автоматически. Все-таки прохладный такой и все.
Да. Да, этот 8 апрель, он такой же, как у нас высоты, солнце ходит на такой же высоты, как 6 сентябрь у нас. Ну да, в сентябре мы еще короткими штанами иногда ходим и сандалиями ходим. Но здесь короткими штанами 8 градусов, ну не очень. Ну, да. Можно по принципу, если солнце, но все смотрят, ну да, это кого интересует, но ты все, да, наверное, какой-то гражданин звонит этот психиатрическую больницу и говорят, что сумасшедший нам по городу ходит, и давайте посылайте машину и убирайте его вон от глаз. Но у нас, конечно, такого нет, но раньше, в советское время, такое могло бы быть, но хорошо, что в советское время не было мобильных телефонов таких. Да. And in here starting like small hills or small valleys. It's not valleys. It's a small. It's a landscape is big riding to the south side, and the landscape is starting 14 kilomeetrit ja ühest pulgast oleme juba lahti saanud. 14 kilometers and one section is lost. I think that it's very quickly. По-русски тоже говорю, что там говорю, что 14 километров и одного секция уже из этого батарейки пропала. Так. And yes, in here is landscape is starting to be high and the little hills, and in here is starting. And yes, it's a not simple landscape, but not this different, not hard landscape too. It's a normal for south side Estonia. It's landscape, and and I know that, and it's interesting landscape. If you have sometimes this road is coming up and down and turning left and right, it's interesting. In here we see one more bicyclers. In here he's turning from left to here. Так, здесь мы видали, наверное, тоже одного народного спортсмена такого. Ja siin me nägime vist ka veel ühte rahvasportlast jalgratturit, kes lihtsalt sõitis ja tegi endale. Kusjuures ma jõudsin märgata, et tal ei olnud isegi, et ta on selline nagu vist, ma ei tea, kas siis tõsisematel võistlusratastel või sportratastel ongi nii, et neil ei ole üldse amorte või? No vist küll, jah. Et taga asfaldi peal. Jah, mis selle konkreetse selle ZPAO, see on tegelikult hiinlased teevad neid erinevate nimetuste all. Selle fatbike'i juures on tõesti see, et tal on vähemalt selline elementaarne vedrustus ja see teeb mugavaks ja kummid ka. Ma proovisin niiviisi, et kui esiark kinni keerata, et seal on võimalus meil niiviisi, et see vedrustus nagu kinni keerata. Tagumisele ma panin ka midagi niiviisi vahele, et ta nagu ei töötaks, oli võimalus niiviisi teha. Ja siis proovida sõita üle ma proovisin linnas üle kanalisatsiooni luukide ja nende asjade sõita. Ja kui nüüd arvata seda, et ainult et kummide peal, fatbike'i nagu kummide peal toimiks nagu ka samamoodi vedrustus, siis see päris nii ikkagi ei ole. Ta on kohe, poole rohkem on tuntav, aga kui jälle kogu selle on nii-öelda need, nad on küll jällegi need Hiina, need odavad vedrustused või amordid, nagu öeldakse, kõik selline, et nagu Hiina pask, aga ta pagan võtaks siiski toimib.
ja ta teeb sul selle sõidu, ta teeb sul mugavaks. Sa ei nagu, sa nagu ei, ja sa ei pea nagu vältima kõiki neid kohti ja kogu kehaga tunnetama. Et selles mõttes on see ikkagi hea. And for fatbike is what's me like for fatbikes absorbers is really working. In one day I'm trying fat, I'm stopping and the first tire absorbers are closing. They was staying in permanently and I'm stopping the back absorbers too. And if you think that the fatbike's tires are 20, that is helping, like, but not, you need your absorbers must do work too. That is best solutions for fatbike. Fatbikes or with all absorbers in front or in rear. It's a good solutions. If you only absorbers in the front, no, maybe. Nii, kuna nii kiiresti on juba sektsioonid ära kadunud patarit akult, siis ma teen seda, et kurat ikka käib vastu see kott siia. On nuhtlus küll. Et siis, et keskmist kiirust võtan vähemaks. I make it a little slower average speed, 23 kilometers per hour, because we lost one section. It's very quick. Let it be 23 kilometers per hour, but for us for me is important this distance. Так, сделаю скорость поменьше, потому что мне все-таки важно, чтобы дистанция велосипеда тяжелее опять. Теперь, наверное, где-то 50 килограмм нетто. Так, посмотрим на всякий случай. Камера. Работает. Täna on hea ilm. And today it's very good fever. It's very low level wind. Yesterday was more wind speed was wind is blowing more higher speed, and today is perfect. But in the second side, in the April, fever report is promised again. Rainy days and cold fever and wind. Yes, we see the wind. Так, ветер мы все-таки видим здесь. ja kindaga pöial läheb kogemata jälle selle signaali nupu peale. And accidentally hands pushing signal knobs. И да, у нас перчатка и один палец случайно пойдет опять этот сигнал. Он в таком
довольно близком месте. И иногда что случается у меня, этот электрогаз в одном и другом велосипеде, они по-разному. Иногда мне такое чувство, что я хочу этим пальцем вроде как электрогаз нажать, но на самом деле пойду на эту кнопку, где этот сигнал там. Иногда и было такой случай тоже. Если едешь одним велосипедом, вроде так привыкнешь. Но опять такой странный, ну не странность. На этом велосипеде, как на мотоцикле или на мопеде, что... siin on selline nagu uhke rüütlimõis ehitatud, здесь как rõtsaski imение. And in here is a house like Knight's manor or mansion. It looks like. And и проклятие, уже потерялось, в каком языке я говорил уже. Это что-то я хотел по сигналу говорить. По разным велосипедам, так что на этом велосипеде тормоза, как на мотоцикле, что под правой рукой этот первый тормоз, а другом велосипедом, как обычные велосипеды, что на правом стороне задний тормоз. И тоже как-то странно, вот пересядешь из одного велосипеда на другом, например, и тоже сразу первый момент как-то опять все по-другому такое. Но с этим фэтбайком этот грех просто так по городу ехать. Если все-таки куда-то надо быстро ехать, там где-то в близости, все-таки все можно ехать с другим велосипедом. Отлично едет, без шума, тихий, маневрованный. Там раньше было же... Я тоже могу. Вот с этим, с другим велосипедом можно тоже сделать такое тестовые поездочки, таким сумками и все такое. И посмотреть, сколько с этим можно ехать. And in this in that bicycle have a that with how it is in English it's the brakes in here is like in a motorbike or moped or a scooter. It means that in the right side brake is braking first tire, but ordinary in bicycles have that is the right side. If you're braking right side hand, it's braking rear tire, but in here and in another bicycle is another system like ordinary. And if I'm sitting from the other one bicycle to another bicycle in here or back, it's feeling again like a difference. It's the braking system, and at first I'm not like forgetting about that. Nii, ja siin on näha kunagi, et on rikast alukoht olnud, et selline uhke suur maakividest maja on ehitatud. And in here we see that in the right side that we see that in the past was a rich farm because with landstones building we see. It was built. It's and it's still maybe is built maybe is 19th century or the beginning of the 20th century. It's more than 100 years, but it's still standing. That's that it's we see in here. And yes, Estonian's landscape is it's good. But beautiful. I'm love that. And for here is interesting that in here is some farms and the other side is a farms and the houses and it's not like with a village. Maybe it's like in Russian or Belarus or Ukraine. It's like that is a village. After that is a 10 or 20 kilometers nothing. It's empty. Not maybe it's only a forest and swamps and nothing.
But in here is everywhere is something. No, yes, it's been some distance where is a forest and swamps too, but it's not so much. Everywhere we found civilization. It's not that we, like you riding nii, in tund Russia. aega on sõidetud ja ainult 18 kilomeetrit. And we ride 60 minutes and only 18 kilometers. Итак, 60 минут с копейками уже. И только 18 километров. Да. Этот будет длинный. Но что-то я опять боюсь за аккумуляторов этих. Да. Да, это точно, что сейчас у нас все эта дорога поменяется, и там расход электричества тоже будет огромный. Жалко, что я здесь на этом дисплее не могу видать, сколько этот ватт у меня там потери в реальном времени и трачу так, как у другом велосипеде. Я это хорошо вижу, и поэтому могу все это так калькулировать. Скорость, хотел говорить, что скорость надо все можно калькулировать, а здесь вроде никак, просто так, по общему такому чувству такое. Но этот дисплей, этот палочки, они тоже неправильно показывают. Они иногда туда-туда качаются, там немножко велосипед стоит, потом видишь, что опять одна палочка появляется. Вниз горки едешь, рекуперация работает, и сразу опять одна палочка. Но это не полноценное такое, он опять потом быстро исчезает. Ja siin ongi, et ega nende tulpade järgi, mis seal selle display peal on, ei saa pagan võttaks arvestada midagi. Teisel jalgrattal, mis on see Golden Motor Edge mootoriga, selle display peal ma näen reaalajas kogu aeg ära oma voolukulu. Ja siin pagan võttaks seda ei näe. Ja display, nende tulbad on ka niiviisi, et olgu sa sõidad mäest alla, siis sellel tegelikult rekuperatsioon töötab päris hästi või noh niiviisi. Või vähemalt väga kiiresti annab nagu ühe tulba tagasi. Aga no see on kõik on petlik, ta ei jõua ju tegelikult midagi laadida, ma peaksin vähemalt mingi 4-5 kilomeetrit kuskilt mäest alla sõitma. Et võib-olla siis seda midagi ma isegi ei oska seda niiviisi öelda. Ma olen näinud, et on internetis tehtud katseid, et on pandud siis nagu ratast niiviisi veerema või rullikute peale, et kui palju ta siis reaalselt voolu tagasi annab. Ja no siin tõesti see asi on ja kuidas kontrollerid suudavad selle voolu tagasi võtta ja nii, et see on omaette jälle selline küsimus. Nii, aga siit üsna varsti satume me siis kruusateede peale. Aga veel on asfalt. Minu arust oli see tee ka veel, vist oleks pidanud olema mõned aastad tagasi, vist oli veel ka kruusatee, aga ma ei või kindel olla. Aga asfaldi peal sõita on hea. And yes, to ride on the asphalt, it's good, it's normal. I think that is some years ago it was was a gravel road. I think that maybe it's 4, 5, 6 years ago, maybe it's that, but I'm not sure. Maybe it's from Soviet period or something the asphalt. Maybe it's 20 years in here is asphalt, or maybe it's 10 years. I'm not sure about that in here. And in here we see the solar panels. Солнечные батарейки видим здесь на этом домике. Вряд ли там какие-то там скоты держат этот домик. Это просто такой, как он есть. Дом такой. Ну да, это здесь деревенские люди живут, видно такое все этот.
здесь тоже земляные камни, построены такое скотнятник или коровник такой. Это тут когда-то богато жили люди. And here few visible from farmhouses from landstone was built. It's mean that is rich farmers lives in here before maybe the First World War, before the Second World War, or maybe the 19th century. And now in here is starting a gravel road. Now it's still is normal in here. We see it's acceptable, the normal, we can say. И да, здесь еще более-менее нормальный такой, эта дорога такой, есть и такой, есть, но уже мокрый такой станется. Ja siin on, see tee on tegelikult veel päris normaalne, kuigi ta siin natukene selline niiskem on. Aga no ma mõtlesin ka, et ma midagi niisugust ma nagu ootasingi. Jällegi läks näpp vastu. Ma midagi niisugust nagu ootasingi sellist konditsiooni nendest, sellest teedest nagu üldiselt. And yes, I think that this condition is the road is gravel road is being. Nii, 21 kilomeetrit on sõidetud. And now it's riding 21 kilometers, 21 kilomeetri проезжен. Ну, посмотрим, как эти аккумуляторы выдержат. Mis tuleb välja Xiaomi uudis, sest eile mulle poiss tuli rääkima, see oli eile, siis on see 15. aprill. Tuleb välja, et Xiaomi korporatsioon on tunnistatud terroriste toetavaks organisatsiooniks sellepärast, et Xiaomi ajab edasi äri Venemaal. И да, вчера этот у меня сын говорил, новость у меня, это Xiaomi телефон там, ну, работает как навигатор. Я не использую ее как телефоном, ну, как компьютер и навигатор у меня это такой. И он говорил, что пришел с новостями, спрашивал, а у тебя тоже это Xiaomi? Я говорил, да, есть у меня, да, это там, разные такие. Он говорил, что вчера этот Соединенные Штаты объявили корпорации Xiaomi, что поддерживается террористом, потому что до сих пор еще Xiaomi есть еще бизнес с Советским Союзом. Вот такое, да. Ну, дело в том, что такое может быть, что просто Соединенные Штаты просто блокируют все эти Xiaomi-ские, все этот аккаунты там или банковские счета там могут, что есть там в Америке, и поставить этот всемирный под санкции, и все другие фирмы тоже боятся, например, там с ним торговать. Но может быть такое быть. And in yesterday my son is going and says again here it was, and he asked for, is it I have two Xiaomi phone? I'm saying that yes, I have Xiaomi phone, but I'm use like a navigator or computer. I'm not using like a phone. Alright, he's laughing and says that United States says that Xiaomi Corporation is take money to terrorist organizations, and maybe it's Xiaomi being under the sanctions. Maybe. And what terrorist? ISIS war or what? No, the terrorist organization is Soviet Union, because it's still Xiaomi working in Soviet Union. Nii, ja siin hakkasid siis nagu need esimesed sellised need poriteed pihta.
mõtlesin ka, et see on ainult selline väike jupikene, et no, et sellega see asi kõik piirdubki. And in here I see the first muddy road or dirt road, and I'm thinking, it's maybe only in here is it 20 or 30 meters and that's all. But I'm mistake. И здесь я смотрел, что этот такой грязь, такое появилось, там думал, что немножко только. И я думал, что все, с этим я с этим и ошибусь такое. Ну, это что не ошибусь, а просто этот только есть, но я ошибся такое. Теперь и будет такое дорога. И вот такое, если ты едешь как будто бы на клею, такое, и все такое, как на пластилин, там тут еще 3 аспекта, вроде такое. Есть такое мягкость, как пластилин, клеится как момент, или как это такое, клей такой. И еще здесь особо не, если помокрее будет это такое, там и скользиться тоже будет, там даже чувствуется задним колесом, иногда чувствуется, что если очень мокро такое, немножко электрогазуешь или педалем такой немножко даешь, крутишь там немножко, сразу чувствуется, что задней стороны велосипеда что-то куда-то там скользится такое, что как-то, не совсем тот, что такого. And in here where is a wetty, it's you feelings like a soft in here and slipped a little and you like gluing the tires, and yes. Now we see in here is the ice and the snow in the left and the right side. It's still we see that. Maybe we not see now. I don't know. But I need to ride to that road again in 19 April when I'm riding to the southeast Estonia. Where is the place name is Koidula, and here is in that place is nearby temporary control line. In Estonia has not borders with Soviet Union. We have temporary control line because the 6% from Estonians is connected from Soviet Union. Да, через уже сегодня 16-й, проклятие, через 2 дня уже надо по этой же дороге уже опять ехать. Я еду по этой дороге, еду этот Koidula, делаю тоже такой длинную тестовую поездку, на ночь туда ставлюсь, и потом по другим дорогам еду обратно. Но здесь, наверное, уже этот не совсем такой, наверное, уже, потому что действительно один маленький дождик было, только этот период, что неделю этот прошло. Но у меня там недалеко по этой дороге почти, да, это там мы видим этот поселок, там этот, что в следующем части будет этот, что я ей звоню и спрашиваю, она же каждый день по этой дорогам едет, и спрашиваю, какая кондиция у этих дорог. Ja tuleb välja, mul ei olnud meeles, aga mul elab siin tee siin varsti edasi järgmises osas, kui me sõidame mööda tema sellest nagu külast või see asulast, või no kuidas võtta niiviisi, ja seal on asula märk ikkagi. Järelikult on seal siis ka kiiruse piirang on siis seal 50 siis tolle koha peal, ja muidugi. Ja ma helistan talle, aga kell on veel natukene vara, praegu on pühapäev ja kell on juba 9:41. Ütleme, et nii, et poole tunni pärast võiks juba helistada ja küsida ta käest, et kuule, et mis olukorras sul seal need teed on, sellepärast, et ta sõidab, ma ei tea, võib-olla iga päev ta ei sõida Tartu, aga ta on selline
huvitavalt on oma töö korraldanud, et ta suudab ka seda kodust teha, aga ta peab ka ringi sõitma, nii et päris, et ta kogu aeg nädal otsa kodus istub, seda ta lubada ikkagi ei saa. Nii et ta ikkagi teab, kindlasti ta teab neid asju. Ja kuna ta tegeleb ka nagu sellise tervise ja rahvaspordiga ja vist natukene jookseb ja käib selliseid vahemaid ja siis ta mööda neid teid pidi ka käib, siis ta peaks väga täpselt kohe teadma. No, 3 aastat tagasi vähemalt ma siin tema juures siin korra olin telgiga ja siit sai siis väljasõite tehtud. Et selline hea koht iseenesest. Ja nüüd selle jalgrattaga oleks seal tema juures oleks jube hea oleks peatuda. Et just sellistel teede peal sõita, sellepärast et selle tavalise väikeste linna, ütleme, et selliste kummide asjadega ja kui see ei ole üldse amorti, ei ole jalgrattaga sõita. Ja kui ta on veel elektrijalgratas, siis ta on raskem, siis sa tunnetad sellise õudset vibratsiooni selliste teede peal ja noh, lõbu on sõitmisest näha igasuguseid kohti ja asju, aga kuidas mõtled, sa ei saa üldsegi sõna kiiresti on võib-olla ka vale sõna öelda, aga sa ei saa üldsegi kiiremini sõita, sellepärast et muidu on selline tunne, et vibratsioon lammutab lihtsalt ratta laiali ära ja logistab lihtsalt ratta tükkideks ära. No ja võt siin on selline maa pehme nagu plastiliin, et sõidad selle peal. In here is a land, in land is like a softie, like in, I don't know, is it? And in here is that road I'm wasting very much energy from batteries. And yes, after the 2 days I need to ride again by that road, and all that week has not rains. Yes, it was one small rain was, but I think that the situation in that gravel roads are absolutely more better. I'm wait that, but in here is living one comrade in here, and I need to I think that I'm called after the half hour I am called to her, and he must know all that situation because she's like a sportswoman and she's running a little and walking by the wet roads. She has a dog and walking with dogs in wet roads, and she knows all that situation and in what conditions that gravel roads are now. And of course she's driving to the Tartu and back some period or some she has interesting work, organized interesting work, but sometimes she can work at home, sometimes he need to ride by Estonia, or I don't know exactly how its work is now. No, I know that she's driving by Estonia or South Estonia and somewhere in here, in this region. And I can call and to ask what situation in here. Nii, ja tõesti ma siis varsti helistangi. Так, может быть, я уже говорил, что у меня знакомая здесь живет недалеко, я еще это, и она такая спортсменка, не комсомолька, а спортсменка, бегает и ходит, и собака такое большое, с этим гуляет. И за домом ей еще озеро такое, она туда все время плавать ходит. Я не знаю, таким погодам, наверное, нет, наверное, но
летом они там, даже если вода там немножко прохладнее, она все время туда ходит. Я там была, по-моему, 3 года назад, да, с палаткой ей на дворе там. Так, и я могу спрашивать, звонить, время уже 9:47 утра. Через полчаса, наверное, есть такое приличное время, и можно уже звонить и переспрашивать, с какими там состояниями, кондиции эти дороги здесь. Потому что, да, через 2 дня уже мне надо опять, хочется про этим дорогам ехать, потому что это интересно такое, этот не ну, по большим асфальтным дорогам тоже можно ехать, ну, скучно такое, все это, и машины едут все время, и ты уже, ну, более-менее ты этих дорог уже, ну, больших дорог я уже, ну, вроде так, почти каждый знает. Не совсем точности, например, второй половины дороги, можно сказать, что довольно смутно представляю себе. Но здесь я еду еще этот поселок Ахья, но этот сторону я, конечно, знаю. Этот, ну, можно так сказать, что этот окружность Тарту. Хотя мы пересекаем другой район. Волость или уезд. Волость, наверное. Или уезд. Я перепутаю уездной, волостной. Волость, наверное, да, уже другой волость. Раньше называлась район. Мы уже Пыльвасский район переедем здесь где-то. По-моему, там были даже бирки, наклейки там на дороге. Или еще мы не переехали еще. Не помню уже, не смотрел точно. Nii, ja varsti me sõidame siis ka Põlva maakonda, vanasti oli ta siis Põlva rajoon, võib-olla on siin need piirid võib-olla natukene muutunud siia-sinna, sest 2017 oli see haldusreform, siis midagi liideti, lahutati, aga üldiselt vist on ikkagi enam-vähem sama jäänud. Midagi seal Peipsi ääres, seal samas Meerapalu juures, seal midagi vist muutus väga huvitavalt. No, siin on selline, väga selline, vastikult selline märg ja libe on. And in here is not good wetty and slipped, bicycle is slipping, like in that. And in if it road in that condition, you're wasting very much energy. Yes, we see in here that I'm helping with pedals in these roads. But again, I'm saying that bicycle is not for pedaling. It's not, and that bicycle is for fun, for ride, only for fun. It's a riding. You're riding like in a small motorbike or like in a small scooter. It's for fun. It's not for hard work or for sport or something. It's my opinion about that bicycle. And of course I think that I made a little mistake if I'm buying that. Now I'm understand. If you want to made for this is a short track bicycle. Yes, you take the battery what is inside the frame, and you are running only maybe 45 minutes and maybe 1 hour, not more, somewhere. And after that you putting the bicycle again to the inside the car and driving back to the home, to city. But I want to make that is absorbers and to make that is a travel bicycle. And carry with me all 3 batteries. And yes, the bicycle, the weight is being heavy. After that, if you have bags, in the bags you have travel stuff, some clothes and soap and soap and a little eating and instruments to repair to the bicycle and charger and it's being the weight is the cross weight is being heavy.
and it was perfect. If it I'm not found better solution in the last year, in the May or in June. I'm all that in the last spring and the winter and June I'm watching and searching bicycles who has absorbers in front and rear. Only this is from AliExpress, of course. It's China's, and only I found that solutions. That is it looks like the best from that's I can use like a travel bicycle, but no, but yes, it's a short track bicycle only. I can not see that it's a sport bicycle, because yes, it's heavy. The advertising clips or advertising movies we see always when the people who are riding by that, they riding down from hills, not up. And yes, they riding quickly if they are riding down from a hill and or from hill to a valley. It's yes, you're riding quickly. But we never see ever clips or advertising clips when we're riding up to the hill or from valley to up. Yes, we never seeing that. И да, вообще-то да, немножко у меня с этим велосипедом пошел не так. Ну, в каком смысле? Вообще-то я доволен в таком смысле, что да, но рекламных клипах никогда не видно было, что кто-то едет из внизу вверх такого, чтобы на горку едет. Все время такие клипы, что едут и сверху едет вниз такого. И да, они довольно такие эффективные, такие и приколистные такие. Действительно и такое. Но я, конечно, я этот я все-таки homo советикус, и я не рекламу не пойду так, чтобы прямо что смотрю рекламу и ахну и открытый рот и все сразу побегаю просто покупать. Я смотрел всякие такого. Но смотрел, чтобы да, что на этот ландшафте можно в разном этом природе, но такому можно, в общем-то, ехать. Но это тоже понятно было, что этот аккумулятора не хватает. Ну да, попал на уточку, что такое, что там 17 ампер час объемом аккумулятора и 2 штуки. На самом деле они были 10 ампер час. И так этот один пересделан сейчас на 13 ампер час объемом. Дело в том, что больше не местится туда или... Ja 20... Poolteist tundi ja 26 kilomeetrit. And 1 hour and 30 minutes and only 26 kilometers. It's good. И да, такое дело, что да, что надо с этим, я не знаю даже, что сделать с этими так, чтобы да, он годится. 27 километров ja poolteist tundi. И 1,5 часа и только 27 километров. Да, с такими дорогами, да. Я не ожидал, что здесь такие они будут. Я думал, что эти они здесь получше. I'm not waiting that this. I think that this conditioning here is a better. It's not so mud, not so mud roads, and I'm not expecting that. Ja ma tõesti ei oodanud. Ну да, но все-таки амортизация этот хорошая вещь. И этот, да, толстые резины, как этот E-fatbike, это тоже немножко помогает. Но все-таки этот
как эти амортизация, опять этот громко сказано, они пружинах, все это такое, самые простейшие, самые дешевочные, такое все. И как по-русски говорят, что по-дешмански все этот, ну там. Nii, ja ega selle jalgrattaga on siis selline asi, et kõik reklaamiklipid, mis on, mida ma ka nägin, olid ikkagi sellised, et sõidetakse kiiresti mäest alla, mitte kunagi niiviisi sõidetakse mäkke. Ja hirmsasti siis hüpatakse sealt kuskilt ja niiviisi. Ja ma muidugi, kuna ikkagi oled nõukogude aegne inimene elanud, siis sa ei lähe selliste reklaami õnge, aga noh nii. Ja siin lõpebki esimese here is ending first part. И здесь кончается первый часть. Sõida sama